गौरेर्विमाय श्रीलारितक्षप्येकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे पपोक्षे सहस्राक्षर परमेभ्योऽवन्न चन्द्रम् श्वेतवर्णो अधिदेवता प्रत्यधिदेवता प्रधानदेवता दैताय मण्डलस्य आग्नेयदिग्भागे तण्डुलदान्यस्योपरि भगवन्तम् भोः चन्द्रम् आवाहयामि चन्द्रम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अग्निर्मूर्धारूपाक्षो गायत्री अंगारकग्रहाराधने विनियोगः अंगारकविन्न ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಧರ್ಮದೋಷಗಳೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ओम अग्निर्मूर्धारूपाक्षो गायत्री आराधने विनियोगः ओम अग्निर्मूर्धादिवः कवित्पदे प्रतिज्ञा अयम् अभागं रेतागं सजिन्मदे स्योनातो दिविना भवान् दक्षिणानिवेशने यच्छान शर्मा सुप्रदाः क्षेत्रस्य पतीनावैकं हृदयनैव जयावसि गावश्वं पूजयित्वा सुनोः मृडातिदृशे अङ्गारकम् अधिरक्तवर्णो अधिदेवता प्रत्यधिदेवता प्रधानदेवता सहिताया मण्डलस्य दक्षिणदिग्भागे आडकदान्यस्योपरि भगवन्तम् भोः अङ्गारकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि उद्बुद्ध्यस्व परमेष्टिरिष्टव बुधः बुधग्रहप्रीत्यर्थ आराधने विनियोगः ओम् उद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रीजाग्निमिच्च होष्टे सुजयतामयञ्च पुनः कण्वग्गस्व पितरम् दिवानि मन्वाभागुंसि त्वयितम् तमेदम् विष्णोः ललाक्षामसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोस्तप्रस्तो विष्णो स्यूरासि विष्णोः ध्रुवासि वैष्णवासि विष्णवे त्वाम् इदम् विष्णुर्विचक्रमे त्रेदान्दाने पदम् समोऽल्लहामस्य भागुंसुरे बुधम् पीतवर्णौ